J'ai été heureux avec ceux qui m'ont dit, nous irons à la maison de Dieu. Es el mejor lugar del mundo. C'est la meilleure place du monde. Tal vez no por la infraestructura del edificio, Peut-être mis par l'architecture de l'édifice, sino porque estamos en el centro de la perfecta voluntad de Dios. mais que nous sommes dans le centre de la volonté parfaite de Dieu. Y en este momento sonara la trompeta, Si en ce moment de trompette sonne, nos sorprendería en la casa del Señor. nous étions dans la maison de Dieu. Y ausentes del cuerpo y presentes con Dios. Nous sommes absents dans le corps, mais présents avec Dieu. Para mí no es solo un privilegio, Pour moi, ce n'est seulement un privilège, sino también una obligación estar en la casa de Dios. mais aussi une obligation d'être dans la maison de Dieu. Porque yo soy un espíritu que mora en un cuerpo. Parce que je suis d'un esprit qui habite dans un corps. El espíritu tiene alma, L'esprit a une âme, tiene emociones il y a des émotions, y necesita ser alimentado. il doit être alimenté. No solo de pan vive el hombre, L'homme ne vivra pas seulement du pain, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Así que estamos contentos de estar aquí hoy. Donc nous sommes heureux d'être ici aujourd'hui. Hoy me toca predicar en el otro culto, en el otro servicio. Aujourd'hui, je porterai la parole l'après-midi dans notre service. Y hoy le toca el privilegio a nuestra pastora aquí. Et maintenant, c'est le privilège à la pasteur. La misionera que dejó su tierra natal, Un missionnaire qui a laissé sa place de naissance, su familia, el confort de su hogar, la confort de sa place, para obedecer una visión que el Señor le dio. pour obéir une vision que Dieu l'a donnée. Donde veía el mapa de Madagascar Où elle a vu la carte de Madagascar, y la cara de niños y de ustedes que decían, ven aquí, ven aquí. et la face des enfants et de vous qui la dit viens par ici, viens par ici. Así que es motivo de gran gozo dejar con nosotros a nuestra pastora Havana Sujé Renis. Donc c'est une raison de grande joie de laisser avec vous notre pasteur Soudé. Uteina Jiman. Uteina Jiman. Estamos contentos. Nous sommes heureux. Amén. Es un poco difícil, amén, estar cambiando de un idioma a otro. C'est un peu difficile de changer chaque fois de langue. Amén, pero pero hoy tengo el privilegio de predicar en español. Porter la parole en espagnol. Así que hoy me van a escuchar en español. Donc aujourd'hui, vous pouvez m'écouter en espagnol. Amén, gloria.
Y estoy acostumbrada con un traductor. Et je suis habituée avec un traducteur. Y hoy tengo dos. Et aujourd'hui, j'ai deux. Gloria al Señor. Yo le agradezco al Señor por esta oportunidad que me da. Je remercie à Dieu pour cette opportunité qu'il m'a donnée. La verdad que no pensaba que iba a predicar en la confraternidad. Vraiment, je n'ai pas pensé que je dois porter la parole pendant cette confraternité. Y estaba diciendo a la que cambie de pensamiento el pastor. Et j'étais disais en moi-même si ça sera possible de que le pasteur change son pensée. Amén, pero aquí estamos para servirle al Señor. Amén. Nous sommes ici pour servir à Dieu. Amén, y nos sometemos y obedecemos. Et nous obéissons à ça. Nous obéissons ça. Amén. Le damos la bienvenida al reverendo Carlos Guerra. Amén. Nous donnons la bienvenue à Révérend Carlos Guerra. Amén, también le doy la bienvenida. Amén. ¿Cuántos le dan la bienvenida? Amén. ¿Cuántos le dan la bienvenida en medio de nosotros? Estamos muy contentos de tenerlo. Nous sommes très heureux d'avoir lui avec nous. De tener el pueblo Malagasy en medio de nosotros. Pour avoir le peuple Malagasy entre nous. Amén. Y que hoy sé o que puedo decir que también es mi pueblo. Amén. Et je peux aujourd'hui dire aussi que c'est mon peuple aussi. Me considero Malagasy. Amén. Je considère moi-même un Malagasy. Es el honor de Dios. Y también le damos gracias a Dios por las delegaciones que nos visitan. Et nous donnons grâce à Dieu aussi pour les délégations qui sont en visite. Amén. Tenemos en medio de nosotros hermana de Holanda. Nous avons avec nous la sœur de Hollande, Amén. De Bonaire. de Bonaire Y de la hermosa isla de Curazao. et de la belle île de Curaçao. Amén. Señor, amén. Estamos agradecidos de Dios por eso. Nous remercions Dieu pour ça. Amén. También a cada uno de ustedes que nos visitan por primera vez. Et aussi à chacun de vous que nous visitez pour la première fois. Les invito a que abran su corazón. Et je vous invite à ouvrir votre cœur, Que escuchen bien la palabra de Dios. et écoutez très bien la parole de Dieu. Y permita que Dios haga la obra en su vida. Et demande à Dieu qu'il fasse une œuvre dans ton vie, ta vie. Hay esperanza. Il y a d'espérance. Hay esperanza. Il y a d'espérance. Bendito sea el nombre de Dios. Vamos a leer en la palabra de Dios en el libro de Ruth. Nous allons à le livre de Ruth. Ruth capítulo 1. Chapitre 1. Amén. Ruth es después del libro de Jueces. Ça, c'est après le livre de Juges. Amén. Amén. Ruth capítulo 1. Ruth chapitre 1. Y vamos a leer el versículo 8. Nous allons relire le verset 8. Y después el 14 al 17. Et après, verset 14 jusqu'à 17. Gloria al Señor. Aleluya. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Y Noemí dijo a sus dos nueras: andad,
Volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Naomi dit à ses deux belles filles, allez y retournez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Dia niala tamin'izay izy, ary nivinantony roavavy niaraka taminy, ary nandeha teny an-dalana izy hiverina any amin'ny tany Juda. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron, y Orpa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Verset 14. Elles se remirent à pleurer tout autres. Orpha embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Ny andiny faefatra amby folo dia samy nanandratra ny feony indray izy roavavy ka nitomany, ary Orpa dia nanorika ny rafozany vavy, ary Ruta kosa nifikitra taminy ihany. Y Noemí dijo, he aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses, vuélvete tú tras ellas. Naomi dit à Ruth, tu vois, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retournez chez toi comme elle. Ary hoy izy, indro ny rahavavinao lasa nody any amin'ny fireneny sy ny andriamaniny, ka mba mivelena ianao ka anaraka ny rahavavinao. Respondió Ruth, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Ruth répondit, ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu habiteras, j'habiterai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Fa hoy Ruth, aza maniry andao anao sy hiala amin'ny fanarananao, fa izay alehanao no alehako, ary izay hitoeranao no hitoerako, ny firenenao no fireneko. Donde tú murieres, moriré yo, y ahí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me hallara, que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. Ary ny Andriamanitra no Andriamanitra, izay tany hafatesanao no hafatesako, sady any koa no andevenana ahy. Ataony Jehova amiko anie izany, eny mihoatra noho izany azy, ary raha tsy ny fahafatesana ihany no ampisaraka antsika. Y vamos así. Oh buen Dios, oh buen Señor, gracias te damos. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Dios. Gracias, Señor, por esta oportunidad que tú nos das, Señor, mi Dios, de estar en tu casa, Señor, mi Dios. Oh Padre amado, Dios, no hay ninguno como tú. Tú eres el Dios grande, el todopoderoso, Dios de gloria, Padre. Pongo mi vida en tus manos en esta hora, Señor. Usa mis labios para la gloria y honra de tu nombre. Señor, bendice este pueblo, Señor, a través de tu palabra. Habla a cada vida, Señor, a cada niño, a cada joven, a cada anciano en este lugar, oh Dios de gloria. Que esta palabra haga la obra, Señor, para la cual ha salido, Dios de gloria. Y que se glorifique, oh Padre, en el nombre precioso de Jesús. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Aleluya. Podemos sentarnos. Amén. Gloria al Señor. Amén. Vamos a hablar bajo el tema la necesidad de renunciar para poder seguir. On va parler sur le thème la nécessité de renoncer pour pouvoir continuer. Ary resakitsika androany amin'ny lohateny hoe mahazava-dehibe any famelana zavatra ahafahana manohy. Amén, gloria al Señor. La palabra de Dios nos cuenta la historia de dos mujeres. La parole de Dieu nous raconte l'histoire de deux femmes. Dos mujeres. Ny ten'Andriamanitra dia mitantaratsika amin'ny vehivavy anankiroa. Dos mujeres moabitas Deux femmes moabites que estaban
vehivavy anankiroa izay Moabita que estaban en la misma situación. qui étions dans la même situation. izay tao anatin'ny toerana mitovy. Las dos tenían que tomar decisiones. Les deux doivent prendre des décisions. Dia izy anankiroa ireo tsy maintsy nandray fanapa-kevitra ratsy Respecto al mismo caso, estaban en la misma situación. Concerner la même situation, parce qu'ils étaient dans les mêmes situations. ary tao anatin'ny zavatra mitranga izy ireo satria zavatra mitranga mitovy ny toeran'izy ireo. Ambas, su esposo había muerto. L'épouse de les deux a été morte. Ny vadin'izy miravavy ireo efa maty. Y estaban con su suegra, Et elle était avec son belle-mère, Dia niaraka tamin'ny rafozam-baviny izy. Noemí, Noemia. amén, quien le estaba diciendo que podían seguir sus vidas, o podían seguir haciendo sus vidas. il a dit qu'elles peuvent continuer sa vie. Izay nilaza taminy afaka manohy fiainana izy. Vemos a dos mujeres, On voit deux femmes, Ruth y Orfa, Ruth et Orpha, Ary vehivavy anankiroa, Orpah sy Ruth, confrontando la petición de su suegra. on confronte la pétition de sa belle-mère izay namohatra ny etaetan'ny rafozam-baviny de ir y regresar a casa de su madre, pour retourner à la maison de ses mères. mba hiverina ny an-trano reny. porque su suegra Noemí había tomado la decisión de regresar a su pueblo. Parce que leur belle-mère Noémie a pris la décision de retourner à sa propre peuple. Mba ahafahany rafozam-baviny handray fanapa-kevitra hiverina ny amin'ny vahoakany. A ella no le parecía justo Pour elle, ça n'était pas juste Ho anazy dia tsy tokony ho izy zany. de obligar a sus nueras de irse con ella. de demander de ses belles-filles pour aller avec elle. Mba angataka anazy amin'ny vinanto vaviny handeha hiaraka aminy. Sino que ella les da la libertad Sinon qu'elle lui a donné la liberté Fanomeny fahafahana izy de poder regresar a sus casas. pour retourner à ses propres maisons. mba hiverina ny amin'ny tranony. Vemos a través de la palabra de Dios On voit à travers de la parole de Dieu Hitantsika amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra que al principio los dos decidieron quedarse con Noemí. qu'à commencement, les deux ont pris la décision de rester avec Noémie. Satria ny voalohany indrindra dia nandray fanapa-kevitra izy miravavy ireo nijana niaraka tamin'ny Naomi. Las dos dijeron iremos contigo. Les deux ont dit, nous irons avec toi. Dia izy anankiroa ireo samy milaza avokoa hoe hiaraka aminao zay. Pero ya más adelante dice la palabra de Dios Mais plus tard, dit la parole de Dieu, Fa rehefa tsikelikely teny araka ny lazainy ten'Andriamanitra que Orfa besó a su suegra que Orpha a donné sa belle-mère un bisou. ary dia Orpah nanome orika ny rafozam-baviny. mas Ruth se quedó con ella. Mais Ruth a resté avec elle. Fa i Rota kosa mijana niaraka taminy. Ese beso hablaba de despedida, se estaba despidiendo de su suegra. Cette bisou veut dire que Orpha a dit adieu à sa belle-mère. Dia io orika io dia midika hoe veloma zany veloma mandrakizay tamin'ny rafozam-baviny. Orfa tomó la decisión de regresar a su casa. Orpha a pris la décision de retourner à sa maison. Dia Orpah nandray fanapa-kevitra hiverina ny amin'ny tranony. Y no se oye más que la Biblia habla de Orfa. Et la Bible ne parle pas plus de Orpha. Ary tsy niresaka ny Orpah intsony ny Baiboly avy eo. Si yo veo la escritura de Dios, Si je vois la scripture de Dieu, Raha mijery ny soratry Jehova, soratran'Andriamanitra. me parece que Orfa amaba a su suegra. il me semble que Orpha aimait sa belle-mère. Dia manambara aminahy fa i Orpah dia nanilika ny rafozam-baviny. Pero no lo suficiente para quedarse con ella. Mais pas le suffisant pour rester avec elle. Fa tsy mba hoe hijana iaraka aminy. No lo suficiente para dejar a su tierra. Pas le suffisant pour laisser sa peuple, sa terre, sa place. Tsy ampy anazy ny hoe amela ny toerana izay nisy anazy sy ny vahoakany. Su cultura, sus costumbres, Sa culture, sa habitude, ses habitudes. Ny kolotsainy sy ny fahazarany.
Amén. A su familia y a su gente. sa famille et sa peuple. Ny fianakaviana sy ny vahoakany. Para quedarse con Noemí y seguir a Noemí. Et pour rester avec Naomi et aller avec elle. Ary mba hijana araka amin'ny Naomi sy handeha araka aminy. En cambio dice la palabra de Dios. Mais en contraire, la parole de Dieu dit Fa mifamoatra amin'izay ny tenin'Andriamanitra milaza hoe Amén, que Ruth se quedó. que Ruth a resté. hoe mijanona i Ruth. Amén. Y en el versículo 16, Et dans le verset 16, dans le verset 16, Amin'ny faina ambin'ny folo. la palabra menciona puntos muy importantes. la parole donne des points très importants Manome teboka izay tena zava-dehibe ny teny. Que habla de la decisión de Ruth. qui parlent sur la décision que Ruth apprend. Izay miraisaka ny fanapahan-kevitra miraisin'ny Ruth. De su determinación de seguir con su suegra. De sa détermination pour rester et continuer avec sa belle-mère. Ny amin'ny fanekiny hijanona ary hiaraka amin'ny rafozam-baviny. Una decisión que cambió su vida. Une décision qui a changé sa vie. Fanapahan-kevitra izay nanova ny tenany. Y por eso vemos que Ruth está todavía registrada en la palabra del Señor. Et c'est pour ça qu'on peut voir que Ruth est pas encore écrit dans la Bible. Izany nampatonga antsika mahita hoe i Ruth mbola tsy voasoratra tao anatin'ny Baiboly. Que lo corto. Hoe mbola ao anaty Baiboly izy. Amén. Precioso sea el nombre del Señor. Amén. Ella tomó una decisión Elle a pris une décision. Nandray fanapahan-kevitra izy. que hoy es ejemplo para nosotros. Aujourd'hui, c'est exemple par nous. Ary androany izany ohatra zany ho antsika. Cuando la Biblia habla de seguir, Quand la Bible parle de continuer, Rehefa miresaka amin'ny Baiboly hoe manohy. amén, quiere decir que ir, amén, ellos van juntos. ça veut dire qu'on va ensemble. Amén, pero el diccionario, Dikan'izany hoe andao andeha hiaraka pero isika. el diccionario lo narra, Mais le dictionnaire, on dit Ary amin'ny dictionnaire dia milaza amintsika que tú diriges tu vista hacia una persona que tu places ton visage sur une personne sin apartarla. sans retirer ta visage. fa ny fametrahanao ny tavanao fanatrika amin'ny olona tsy manala anazy. En ningún momento. Et dans aucun moment. Na fotoana kely arany. El diccionario dice, mantienes la visión. Le dictionnaire dit tu maintiens ta vision. Amén. Dia ny dictionnaire milaza hoe ampanjinao anazy hatrany amin'ny tavanao. Precioso sea el nombre de Dios. Amén. Aleluya. C'est le nom de Dieu. Y menciona 6 cosas, Ruth. Et Ruth mentionne 6 choses. Iré yo. Ruth nanambara zavatra anakenina. Amén. Iré yo. J'irai. Andeha. Y donde quiera que vivieres, viviré. Dans le place que tu vivras, j'habiterai. Any amin'ny toerana izay itoeranao no itoerako. Tu pueblo será mi pueblo. Ton peuple sera mon peuple. Vahoakanao no vahoakako. Y tu No Andriamanitra. donde tú murieres, moriré yo y ahí seré sepultada. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Ary izay afatesanao no afatesaka ary ny andevenanao no andevenana anahy. Y 6, solo la muerte hará separación. Et le numéro 6, seulement la mort, on pourra séparer. Ary ny fahafatesana ihany no ampisaraka atsika. Estudiando esta palabra, En étudiant cette parole, Ao anatin'ny fianarana ty teny ty, estaba muy conmovida. j'étais très commovée, Amén. très touchée tena voakasika be De la determinación y decisión de Ruth. de la détermination et la décision de Ruth. ny nataon'ny Ruth sy ny fanapahan-kevitra izay niraisiny. La Biblia dice que ella estaba resuelta de ir con Noemí. La Bible dit qu'elle était déterminée pour aller avec Naomi. Ary ny tenin'Andriamanitra milaza hoe izy dia lasa ohatran'ny hoe voatery niaraka tamin'ny Naomi. Tanto que Noemí no le podía decir nada más. Ça a été quand même que Naomi n'a pas pu dire à elle rien plus. Zany dia Naomi tsy nilaza ny ninona tamin'ny tsony. Ruth estaba decidida a ir.
Ruth était déçue pour aller. Ary Ruth dia efa tapa-kevitra ny handeha. No era negociable su decisión. Ça n'était pas pour négocier, ça a été sa décision. Tsy azo ahotsikosona mihitsy izy amin'ny fanapa-keviny fa zay ny fanapa-keviny. No le importaba las comodidades. Les communautés, ça ne l'importe pas. Ary ny zavatra zay ny toerany tsy mampanina anazy zany. Vemos una total renuncia de parte de Ruth. On veut une renonce totale de Ruth. Ary mahitsika ny fanolorana tanteraka any Ruth. Estaba dispuesto su corazón a seguir a Noémie. Sa cœur était disposé à aller avec Noémie. Ny fony dia malalaka tanteraka ny hoe andeha araka amin'ny Naomi. Su amor por Noémie era grande. Son amour pour Noémie était grand. Ny fitiavany tamin'ny Naomi dia tena lehibe. Ruth menciona que el pueblo de Noémie será su pueblo. Ruth mentionne que le peuple de Noémie sera sa peuple aussi. Ary ny teny laza fa hoe ny vahoakan'ny Naomi dia vahoakany ihany koa. Habla de un gran cambio. Ça parle d'un très grand change. Zany dia miresaka ny fiovana lehibe. Porque está renunciando a su tierra. Parce qu'elle a renoncé à sa terre, sa place. Satria lao zany ny toerana zay nisy azy. Su cultura. Sa culture. Ny kolotsainy. Su familia, su sa gente. famille, sa peuple. Ny fianakaviany, ny vahoakany. Para ser de una nación desconocida. Pour faire d'une nation pas connue par elle. Mba hoany amin'ny toerana anankiray zay tsy fantany. Su nación. Sa propre nation. Mba ho toerany manokana. ¿Cuántos Le nom du Seigneur. Estaba dispuesta a integrarse en esa nación. Elle était disposée à s'intégrer dans la nation. Izy dia voatendry mba hitoetra ao anatin'io toerana io. De amar a ese pueblo. De aimer ce peuple. Mba hitia an'io ireo vahoaka ihany koa. Amén. Y lo que me llama la atención de Ruth. Et ça que prend l'attention de Ruth. Ary zay mihitsy ny nanitona fieritreretako tamin'ny Ruth. Que todo esto ella lo declaró antes de ir. Que toutes ces choses, il a déclaré avant d'aller. Fa izany zavatra rehetra zany dia efa noesoriny avokoa talohany nandanany. O sea, ella estaba determinada. Donc elle était très déterminée. Dikan'izany tena efa mifikitra izy zany. Ella renunció de corazón. Elle a renoncé de tout sa cœur. Efa lazainy tamin'ny fony rehetrarehetra. Amén. La Biblia dice que los moabitas tenían otros dioses. La parole dit que les Moabites ont des autres dieux. Ary ny teny milaza fa hoe ny Moabita dia menatra ny andriamanitra hafa. Donde invocaban a falsos dioses. Où ils invoquent des faux dieux. Ary miantso andriamanitra diso izy. Pero Ruth tomó la decisión Mais Ruth a pris la décision Fa irotana indray fanapa-kevitra. de ya no formar parte de eso. de ne porter louange à Dieu. Ny Juda dia midika hoe firenena n'andriamanitra. Ella estaba renunciando a la idolatría. Elle a renoncé à la idolâtrie. Ary noesolony koa ilay fanompotsana. Ella estaba renunciando a los falsos dioses. Elle a renoncé à les faux dieux. Ary noesolony koa ilay fanompon'andriamanitra diso. Para ir a alabar a Jehová. Aller à louer à Jehovah. Mandeha idera n'andriamanitra. Al Rey de Reyes y Señor de Señores. Seigneur des seigneurs. Ny mpanjaka ny mpanjaka sy ny tompo. Al que reina para siempre. Lui qui règne à jamais. Izay velona mandrakizay. ¿Dónde está el gran yo soy? Où les grands je suis est. Ary izay mahalehibe anazy. Al Todopoderoso. Le tout-puissant. Amin'ny hery lehibe. Al comienzo y el final. Le commencement et le Ny fin. fiandohana sy ny fiakarana. Al omnipotente y al omnisciente. L'omnipotent et l'omniscient. Mazava dehibe ny fitoerana. Ella estaba renunciando realmente a nada Elle a renoncé pratiquement à rien Ary nandany zavatra tsy nandany zavatra tsinitsiny izy. para ir a triunfar, pour aller à triompher. Mba handeha ho mpandeha. para ir a vivir en la gloria de Jehová.
Paula dia nanazavatra anankiroa izay zava-dehibe. Determinación, Elle avait détermination, Nanafanokana tena izy. una total entrega. un total qu'elle a donné sa main en totalité, Fanamiany tenany izy rehetra. Un corazón perfecto. un cœur parfait. Koa izy amadio. Elle a renoncé. Ary ny solony avokoa. Renunció a todo lo que tenía. Elle a renoncé à tout ce qu'elle avait Ny solony avokoa le zavatra izay hoanazy. Para poder seguir a Noemí. pour poursuivre à Noémie. Mba hanaraka ny Naomi. Muchas veces decimos, Nous disons plusieurs fois Milaza foana isika que iremos. qu'on ira, hoe andeha isika. Voy a seguir a Cristo. que je poursuivrai à Jésus. Hoe hanaraka an Jesosy Yo voy a vivir para Cristo. Je veux vivre pour Jésus. ianao an Jesosy Pero muchas veces no hay determinación. Mais plusieurs de fois, il n'y a pas de détermination. fa matetika tsy misy fahanoratena. No queremos renunciar Nous ne voulons pas renoncer Tsy andao isika a las cosas que nos estorban seguir al Señor. à les choses qui sont un problème, un obstacle pour nous pour poursuivre à Dieu. ny amin'ireo zavatra izay mitranga mba ahafahantsika manaraka an'Andriamanitra. A las cosas que nos estorban seguir el camino de Cristo. À les choses qui sont un obstacle pour poursuivre le chemin de Jésus. Ny zavatra mitranga manokana ahafahantsika manaraka lalàn'Andriamanitra. Algunos se parecen a Orfa. Plusieurs sont comme Orpha. Ny ankamaroany dia tahaka ny kaboty. Aman al Señor, Elles aiment à Dieu, Tia n'Andriamanitra izy. pero no lo suficiente mais pas le suffisant Fa tsy tanteraka para renunciar, pour renoncer mba andao amén, a todo lo que es un estorbo à tout ce qui est un obstacle amin'ireo zavatra mitranga rehetra para poder seguir a Cristo. pour poursuivre à Jésus-Christ. mba ahafahana manaraka Jesosy Kristy. Están dispuestos a dejar el pecado. Ils ne sont pas disposables pour laisser le péché. Tsy malalaka izy ireo ny amelan'ilay fahotana. No están dispuestos a dejar su voluntad. Il ne veut pas laisser ses propres volontés. Tsy tia amela ny sitrapony manokana izy. No están dispuestos a dejar sus propios deseos. Il ne veut pas laisser ses propres désirs. Tsy tia amela ny faniriny manokana izy. A la idolatría, L'idolâtrie, Amin'ny fampotsana, a la vida de pecado, la vie de péché, ny fiainam-pahotana. para poder seguir a Cristo. pour poursuivre à Jésus-Christ. Mpanaraka Jesosy Y uno Kristy. les encuentra en dado momento de su vida. On le trouve dans chaque moment de sa vie. Ary hitatsika amin'ny fotoana rehetrarehetra eo amin'ny fiainana zany. Cuando tienen que tomar la decisión Quand ils ont c'est nécessaire de prendre la décision Ary tena zava-dehibe ny mandray fanapahan-kevitra. de seguir a Jesucristo de poursuivre à Jésus-Christ. Mpanaradia Jesosy Kristy. o regresar a Moab, Pour retourner à Moab, Ary hoe hiverina any amin'ny a Moab. regresar al mundo Hiverina any amin'izao tontolo izao. y dejan a Jesucristo. et on laisse à Jésus-Christ. Dia amela ny Jesosy Kristy. Amén, maravilloso sea el nombre de Dios. Le nom de Dieu. Hay otros que son como Ruth, Mais il y a des autres qui sont comme Ruth. Misy ndray ny hafa tahaka ny Ruth. que se entregan totalmente. Ils donnent tout ce qu'ils sont totalement. Omeny avokoa ny anazy rehetrarehetra. Renuncian a todo Ils renoncent à tout Mandao ny zavatra rehetra. para poder seguir a Cristo. pour poursuivre à Jésus-Christ. Manaraka Jesosy Kristy. Y hoy más que nunca Et aujourd'hui, plus que jamais, Ary androany ho mandrakizay. yo creo en mi corazón je crois dans mon cœur Mino ato am-poko. que la iglesia tiene hoy necesita de hombres y mujeres como Ruth. que l'Église a besoin des hommes et des femmes comme Ruth. Fa ny fiangonana dia mila lehilahy vehivavy tahaka ny Ruth. Hombres y mujeres con corazones dispuestos Hommes et femmes avec un cœur disponible. Lehilahy sy vehivavy miaraka amin'ny fo malalaka. hombres y mujeres entregados al Señor, Hommes et femmes disponibles, alléluia, à Dieu. Lehilahy sy vehivavy izay afaka ao an'Andriamanitra. jóvenes y niños deseosos de servir al Señor, Jeunes personnes et les enfants décidés à poursuivre à Dieu, à servir à Dieu. Na lehibe na kely manapa-kevitra hanompo an'Andriamanitra. dispuestos a renunciar al pecado Disposés
disposé à laisser le péché, Ari malalaka meron refautan. dispuesto a dejar la mundanalidad. disposé à laisser tout ce que le monde donne, Malalaka meron rezavatra rehetra zay omeny zao tontolo zao. A esas pasiones desordenadas. les passions, mauvaises passions, Ny faharetana ratsy. Y tomar una decisión determinada. et prendre une décision déterminée, Ary andray fanapahan-kevitra zay tsy azo vaina. Con un corazón dispuesto avec un cœur disposé Amin'ny fo malalaka. para seguir a Jesucristo. pour suivre à Jésus-Christ. Para seguir a Jesucristo. Pour suivre à Jésus-Christ. Malalaka Jesu Kristi. Para seguir a Jesucristo. Malalaka Jesu Kristi. Para seguir el camino de Dios. Pour poursuivre le chemin de Dieu. Manaraka lalàn'Andriamanitra. Hombres y mujeres dispuestos a apropiarse de la palabra de Dios. Femmes et des hommes disposés à se approprier de la parole de Dieu. Lehilahy sy vehivavy izay malalaka andray ny tenin'Andriamanitra. Ayer hemos visto la importancia de la palabra de Dios. Hier, nous avons vu l'importance de la parole de Dieu. Omatsika mahita ny mahazava-dehibe ny tenin'Andriamanitra. Y hoy te digo, amigo, amiga, que nos visita. Et aujourd'hui, je te dis, amis, en visite aujourd'hui, Ary androany aho milaza aminao ry namana zay mitsidika ny androany. Jóvenes y niños. jeunes personnes et enfants, Tanora, olona ary ankizy kely. Y también los adultos. et aussi les adultes, Ary lehibe ihany koa. Es importante c'est important Tena zava-dehibe. que tú determines en tu corazón que tu détermines dans ton cœur Ny mba alekena ao am-ponao. de vivir conforme a la palabra de Dios. de vivre conforme la parole de Dieu, Mba hiaina araky ny ten'Andriamanitra. De apropiarte de esta palabra. de t'approprier de cette parole Mba handray an'izany teny izany. Y decir que esta palabra también es mi palabra. dire aussi que cette parole, c'est aussi ma parole. Ary anao ihany koa ty teny ty dia ho teny. De decir que esta palabra es mi vida. De dire que cette parole, c'est ta vie. Ary laza hoe ty teny ty dia ho fiainanao. Él dijo, tu pueblo será mi pueblo. Tout a dit, ton peuple sera mon Ary peuple. laza ohatra hoe ny vahoakanao dia vahoaka. Nosotros diremos, este camino también será nuestro camino. Nous disons, ce chemin sera aussi notre chemin. Ary milaza ihany koa tsika hoe ty lala ty a dia ho lalatsika ihany koa. Pueblo de Madagascar seguirá sirviendo a Jehová. Le peuple de Madagascar continuera en service de Dieu. Raha vahoaka Madagasikara amin'ny atantsika ho tombava. Con toda responsabilidad. Mais toute la responsabilité. Fa ny fandraisana andraikitra rehetra Amando la palabra de Dios. Aimer la parole de Dieu. amin'ny ten'Andriamanitra. Amándolo con todo nuestro corazón. L'aimer avec tout notre cœur. Ity amin'ny fotsika rehetra. Entregándonos completamente al Señor. Nous rendre totalement à Dieu. Manolotra tanteraka isika ho an'Andriamanitra. Tenemos que ser determinados. On doit être déterminé Mila ho afaka tanteraka De isika. servir al Señor. de servir à Dieu. Mba hanompo De an'Andriamanitra. seguir a De Jesucristo. poursuivre Jésus-Christ. Alléluia. Manaraka Jesosy Él Kristy. es el Salvador. Il est le sauveur. Izy no mpamonjy. Si tu gobierno va a salvarnos Madagascar. Tout gouvernement nous va sauver. Tsy misy tandrony Appelle Jésus-Christ. izay anaova zava-mijangy eto amin'ny firenentsika ty. Antsoina hoe Jesosy Kristy. Que sanará nuestra tierra. Que sauver notre terre. Alléluia. Izay hamonjy ny tantsika. El Señor nos ama. Le Seigneur nous aime. Tompo dia tia antsika. Y nos da la libertad el día de hoy. Il nous donne la liberté aujourd'hui. Ary amin'ny fahafahanantsika izy androany. Il nous donne la liberté Amin'ny fahafahanao antsika. Tomar una decisión. de prendre une décision. Andraikanao fahankely. Pero tienes que ser determinado en la decisión que pones. Tu dois être déterminé dans la décision que tu vas prendre. Ary mba afaka andray tanteraka ho Tú anapaketa zay decides rehetra. si sales como órfano de este lugar. Aujourd'hui, nous prenons la décision. Tu décides si tu sors comme orphan de ce lieu. Ary androany ianao manapa-kevitra raha hivoaka amin'ity toerana ity. Tú entregas tu vida como lo hizo Ruth. Oh, si tu rends ta vie comme l'a fait Ruth. Na ianao hanolo tena ny fiainanao a tahaka ny Ruth. Antes de finalizar, Avant de finaliser, Alohan'ny hamaranana. yo te quiero decir algo, te quiero narrar la vida de Ruth.
Je te veux expliquer la vie de Ruth. Cuando Ruth Dia tena decidió, zava-naokena Ruta, cuando Ruth decidió seguir a Noemí, Quand Ruth a pris la décision de poursuivre Noémie, rehefa nandray fanapahan-kevitry Ruta hanaraka Naomi, estaba renunciando a todo, elle avait renoncé à tout, ary nandao ny zavatra rehetra a izy. la posibilidad de volver a casarse, à la possibilité de pouvoir être mariée, Mba ahafahany ao tena hanambady, a la posibilidad de tener hijos. à la possibilité d'avoir des enfants. mba ahafahany mananjanaka. Orfa regresó, podía hacer su vida, podía hacer su voluntad. Orpha retournée, elle a peu fait sa propre volonté. Ary lasa izy miverina tamin'ny sitrapony sy ny faniriany manokana. Pero Ruth no sabía lo que le esperaba. Mais Ruth ne savait pas ça qui a été avant. Fa i Ruta tsy nijana tahaka an'izay teo aloha. En realidad su decisión parecía loca. En réalité, sa décision était pareille à folle. Raha ny tena marina, ny fanapahan-keviny dia mitovitovy amin'ny Folie. tahaka ny adala. Su decisión parecía loca, Adán. Sa décision était folle. Ny fanapahan-keviny dia tena adala. Amén. Y no sabía lo que esperaba. Et elle ne savait pas ça que ira acontecer. Ary tsy natenaina mihitsy ny hanao an'izay izy. Cuando Ruth regresó con Noemí, Mais quand Ruth a retourné avec Noémie, Fa rehefa niverina i Ruta niaraka tamin'ny Naomi, ella aprendió a alabar a Jehová. elle a appris à louer à Jéhovah. dia nianatra izy midera an Jehova. Ella aprendió a confiar en Dios. Elle apprendre à confier en Dieu. Ary nianatra izy hanana fitokisana ao amin'Andriamanitra. Ella lo hizo su Dios. Elle lui a fait sa propre Dieu. Ary nanao izy hoe Andriamanitra manokana. Porque ella dijo a Noemí, tu Dios será mi Dios. Parce qu'elle a dit à Noémie, ton Dieu sera mon Dieu. Satria izy laza tamin'ny Naomi hoe ny Andriamanitra ao dia ho Andriamanitra. Ella lo hizo su Dios. Elle lui a fait sa Dieu. Ary nilaza izy hoe Andriamanitra. Y Dios condujo su vida. Et Dieu a fait sa vie. Ary Andriamanitra nanao ny fiainany. Dios la bendijo. Dieu l'a bénie. Andriamanitra nitaha azy. Dios la hizo una mujer virtuosa entre el pueblo. Dieu l'a fait une femme virtueuse dans le peuple. Ary Andriamanitra nanao anazy vehivavy mavitrika tao anatin'ny vahoaka. Se casó. Elle s'est mariée. Ary nanambady. Y su bisnieto era David, el rey David. Et l'enfant elle était la grand-mère, très petit enfant de elle, c'était David. Le roi Ary ny David. zafikeliny dia David. Amén, maravilloso es el nombre de Dios. Ruth quizás nunca pensó Ruth peut-être a jamais pensé Ruta mety tsy nietreritra mihitsy que iba a tener reyes en su familia. qu'elle va avoir de rois dans sa famille. hoe hanana fanjakana izy eo amin'ny Y de fianakaviana. este linaje, Et de cette ligne de naissance, Ary ao anatin'izay filaharany fahatirana izay también vino el Mesías, el Salvador. le Messie a été aussi venu, le Sauveur. dia tonga ihany koa Mesia ny mpamonjy. Lo que te quiero dejar claro o dicho Ça que je veux dire, les éclairs, Ary zany izay ho ambarako mazava tsara. es que con Dios nunca pierdes. ça qu'avec Dieu, tout ne perd jamais. Miaraka amin'Andriamanitra dia tsy ianao. El mundo puede parecer atractivo, Le monde peut sembler attractif Mety hoe izao tontolo izao tahaka ny mahasarika. y muchos se dejan llevar por ella. et beaucoup de personnes se laissent prendre par ça. Ary maro ny olona izay mamela ho tarihana izany. Incluso la atacan a los que renuncian a todo para seguir a Cristo. Et on attaque à l'heure qui prend la décision de poursuivre Jésus-Christ. Ary manafika ihany koa izy ao indray izay malay fanapahan-kevitra anaraka an'i Jesosy Kristy. Pero no te dejes quitar de la bendición de Dios. Mais ne laisse pas que la bénédiction de Dieu te doit être quittée. Fa zavela mihitsy ny fitahin'Andriamanitra ao anao ho esorina. Con Dios siempre, siempre. Avec Dieu, toujours. Miaraka amin'Andriamanitra isan'andro. Habrá cosas mayores. Il aura des choses grandes. Misy zavatra lehibe. Il aura de bénédiction. Misy fitahiny. Hará de bendición. Il aura de bénédiction. Misy fitahina lehibe. Cambiará tu vida. Dieu changera ta vie. Andriamanitra no amin'ny fiainanao. Dios siempre hay cambios. Avec Dieu, il y a toujours
d'échange. Miaraka amin'Andriamanitra dia misy foana ny anjely. Y los cambios son cambios positivos. Et les chances sont toujours positives. Ary ireo anjely ireo dia miasa foana. Dios arreglará tu vida. Dieu fera ta vie. Andriamanitra anao fiainanao. Y te dará algo mejor. Il te donnera quelque chose de meilleur. Ary amin'ny zavatra anao tsara kokoa izy. Él te libertará. Il te va libérer. Anafaka anao izy. Él te sanará. Il te va guérir. Anasikana anao izy. Él hará el milagro en tu vida. Il fera le miracle dans ta vie. Ary anao mahagagana eo fiainanao izy. Él cambiará tu historia. Il changera ta histoire. Ary anao vantantaranao izy. Y hará una mejor vida de ti. Il fera une plus meilleure vie de toi. Ary anao fiainana tsara kokoa anao. Una mejor persona. Halleluja. Meilleure personne. Olona tsara kokoa. Pero tienes que tomar la decisión el día de hoy. Mais tu dois prendre la décision aujourd'hui. Fa mila mandray fanapa-kevitra ianao zany. Seguirás a Jesucristo. Si tu poursuivras Jésus-Christ, Raha anaraka an Jesosy Kristy ianao. Tú harás al Señor tu Dios. si tu feras de Dieu ton Dieu, Raha anao an'Andriamanitra ao Andriamanitra ao ianao. Tú te apropiarás de esta si palabra. tu te vas t'approprier de cette parole, Raha zay ho anao ty tety. Y seguirás este camino del Señor. et tu poursuivras ce chemin de le Seigneur. Ary anaraka an'izao lalan-tompo zao. Para poder seguir el camino de Jesucristo. Mais pour poursuivre le chemin de Jésus-Christ, Fomba ahafahana manaraka lalan Jesosy Kristy. Tienes que renunciar al pecado. tu dois renoncer à le péché. Dia mila mandao ny fahotany ianao. Tienes que renunciar a tu propia voluntad. Tu dois renoncer à ta propre volonté. Mila mandao ny sitraponao manoka Tienes ianao. que renunciar a la idolatría. Tu dois renoncer à l'idolâtrie. Mila mandao ny fanompotsapy ianao. Tienes que renunciar a todo lo que te estorba. Tu dois renoncer à tout ce que c'est un obstacle. Ary mila mandao ireo zavatra izay mety hitranga ianao. Tienes que salir de Moab. Tu dois laisser à Moab. Mila mamela ny Moab ianao. Tienes que olvidarte del mundo. Tu dois te oublier de le monde Mila adinonao izao tontolo zao. Para seguir a Jesucristo. pour poursuivre Fanaraka Jesosy Kristy. Pour poursuivre Fanaraka Jesosy Kristy. pour voir Para que lo puedas alabar con Kahit ang libertad. bunay. pour que tu puisses le louer avec liberté. Papanom din ang asyang kalalan. Que lo puedas glorificar con libertad. Pour que tu le puisses glorifier avec toute liberté. Papabok ang din ang kalalan. Tú no tienes libertad para alabarle. Dans le monde, il n'y a pas de liberté pour le louer. Ang tontolo zao dia tsy misy fahafahana hidirana Tienes que venir a su camino. Tu dois venir à sa chemin. fa mila mivery-tongo amin'ny lalana ianao. Tienes que tomar la decisión que tomó Ruth. Tu dois prendre la décision que Ruth a prise Ary mila mandray fanapa-kevitra izay ndraisin'ny Loto ianao. Y dejar que Dios sane tu corazón. et laisser que Dieu te guérisse, que Dieu guérisse ton cœur. Ary mamela an'Andriamanitra nasitranao fonao. Y que Dios haga su obra en tu vida. Et que Dieu fait son œuvre dans ta vie. Ary Andriamanitra anao ny asany ao fiainanao. Vamos a estar de pie en esta hora. Hitsangatsika amin'izao Oh, fotoana. precioso sea el nombre de Dios. Ilaina sabidy. Oh, maravilloso sea el nombre del Señor. Entenenana Si hay algunos aquí presentes S'il y a quelqu'un ici présent Ary raha misy tonga ato amin'izao fotoana izao. que quiere tomar la decisión qui veut prendre la décision Izay te handray fanapa-kevitra. que ha tomado Ruth que Ruth a pris Tahaka an'izay ndraisin'ny Loto. de venir a Jesucristo, de venir à Jésus, de seguir a Jesucristo. Ven a Jesucristo, toma la decisión el día de hoy. viens à Jésus-Christ, prendre aujourd'hui la décision. No salgas de este lugar como orfa. Ne laisse pas cette place comme orphan. No salgas de este lugar como orfa. Ne laisse pas cette place comme orphan faite. El Señor, Sa toerana izao tahaka el iny. Señor te está dando una nueva oportunidad. Le Seigneur te donne une nouvelle opportunité. Ny tompo amianao fahafahana vaovao Y indray. tú escoges, Et c'est toi qui choisis. Fa ianao no misafidy. tú escoges. Tu dois choisir. Ianao mila misafidy. Si dejas que Jesucristo Si tu laisses que Jésus-Christ Raha miala Jesosy Kristy ianao. escriba una nueva historia de tu vida, écrit une nouvelle histoire de ta vie, Hanoratra tantara vaovao amin'ny fiainanao. o te regresas a tu pecado, où tu retournes à ton péché, Fa miverenao hiverina o fahotana. regresas a tu vida anterior, tu retournes à ta vie antérieure, Hiverina amin'ny fiainanao taloha.
O le das la oportunidad a Jesucristo. Où tu donnes l'opportunité à Jésus-Christ. Nawe ame fafana ni Jesu Kristi. Hoy es el momento. Aujourd'hui, c'est le moment. Hoy es el momento. C'est le moment. No es casualidad. C'est pas casualité. No es casualidad. C'est pas casualité. Que estés aquí el día de hoy. Que tu sois ici aujourd'hui. El Señor te trajo. C'est Dieu qui t'a porté. El Señor te trajo. Il t'a ramené Para darte una nueva oportunidad. pour te donner une nouvelle opportunité. Para darte una nueva oportunidad. Pour te donner une nouvelle opportunité. Oh, precioso Dios. Iglesia alaba al Señor. Oh, iglesia adora al Señor. Église loue le Seigneur. Señor, aleluya. Oh, Rey de Reyes. El Señor de Señores. Aleluya. Oh, aleluya. Seigneur, oh merveilleux Seigneur, alléluia, c'est ton nom, alléluia, oh précieux Dieu, les gloires, Seigneur, glorifié ton Dieu, alléluia, et ton nom, oh Dieu, c'est bon, tu es éternel, Dieu, les gloires, oh béni, c'est le peuple, de suivre, Seigneur, de suivre dans les mains.
amin'izao fotoan'izao Tous ceux qui avancent passer zay manantona tetehana Je répète cette prière. amena izao vavaka Je izao le répète in malagasy. ho ataonao reo malagasy le Amen. Et c'est une prière qui vous invite à le Ary zavaka Seigneur. izay asan'ny tompo anareo Mais de venir et habiter dans ton cœur. ho tonga ary toetra ao am-ponareo Où tu fais l'engagement avec Dieu. hanao fifalikena amin'Andriamanitra ianao Qu'il sera ton Dieu. mba ho Andriamanitra ao izy Qu'il sera celui qui conduit ta vie. mba izy no hitantana amin'ny fiainanao Répète cette prière. avereno izao vavaka izao Aleluya. Gloria a Dios.